प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से। एक निजी तंजीम की जानिब से जारी की गई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इस वक्त जिनसी ज़्यादती के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं और रवां साल गुज़िश्ता साल की निस्बत इन वाक़यात में 14% इजाफा हुआ है। पंजाब की ही अगर हम बात कर लें तो 56% वाक़यात ऐसे हैं जो कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के ये वाक़यात पेश आए हैं। और हालिया वाक़यात की अगर हम बात करें तो मोटरवे लाहौर पर पेश आने वाला वाक़या इस वक्त ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ हमें नज़र आता है। CCPO लाहौर इस वाक़े के हवाले से कंट्रोवर्शियल बयान देते हुए नज़र आए, जिसको खासा तनकीद का निशाना बनाया गया सिविल सोसाइटी की जानिब से और दीगर तमाम तर लोगों की जानिब से। ये कहा गया कि जो बयान दिया गया है CCPO लाहौर की जानिब से, इस तर्ज का बयान देना इंतहाई नामुनासिब है। क्यों कर ये बयान दिया गया? क्या मुआशरे की सोच की अक्कासी की गई है इस बयान के पीछे, या फिर वो ये समझते हैं कि ख़वातीन रात के वक्त पाकिस्तान में घर से बाहर गैर महफूज हैं, लिहाजा अगर ख़ुद को महफूज रखना चाहती हैं तो रात के औकात में घरों में रहें। गो के इस बयान पर माफ़ी भी मांग ली गई है और इस बयान को तनकीद का निशाना बनाने के बाद अब ज़ेर बहस भी नहीं लाया जा रहा। लेकिन इस एक बयान से पाकिस्तान में उस फरसूदा सोच की हमें पनपती हुई जड़ें नज़र आ रही हैं जिसको ख़त्म होने की अशद ज़रूरत है। बात अगर अमरीका और यूरोप की कर ली जाए तो यकीनन यहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट हो रहे होते हैं और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, इसकी बीखकनी के लिए सख्त से सख्त कवानीन भी बनाए जा रहे होते हैं या मौजूदा कवानीन में अमेंडमेंट्स की जा रही होती हैं। लेकिन जिस तर्ज के वाक़यात पाकिस्तान में रोनुमा हो रहे हैं और जिस तरह उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ये यकीनन एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसी पर आज अपने इस प्रोग्राम में कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद होंगे, ट्रांसजेंडर जो कम्यूनिटीज़ हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग मौजूद होंगे, क्योंकि जहाँ पर ख़वातीन और बच्चे, कमसिन बच्चे इन वाक़यात में महफूज नहीं है, वहीं ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियाँ भी इस वक्त हमें दाव पर लगी हुई नज़र आ रही हैं। और साल 2020 में अब तक 76 ख्वाजा सरा कत्ल किए जा चुके हैं। क्यों कर ऐसा हो रहा है? क्या कुछ कमी मौजूद है क़वानीन में या फिर किसी की कोताही है जिसकी वजह से वाक़यात काबू में नहीं आ रहे? कुछ इसी पर बातचीत करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में चूंकि सबसे ज़्यादा वाक़यात ये रिपोर्ट हो रहे हैं, लिहाजा इस वक्त हम रुख करेंगे पंजाब का और वहाँ मौजूद सिविल सोसाइटी के लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कैसर इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि एक NGO से मुंसलिक हैं और इन्हीं तमाम तर वाक़यात के हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते रहते हैं। कोशिशें भी जारी और सारी नज़र आती हैं, क्योंकि जहाँ पर हुकूमतें नाकाम हो जाएँ ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, वहाँ हम ये देखते हैं कि समाजी तंजीमें या सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आवाज़ बुलंद करते हैं और हुकूमत को ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही होती है कि जो उनके फ़राइज़ हैं उनमें कोताही हो रही है, लिहाजा ये वाक़यात जड़ पकड़ते चले जा रहे हैं। कैसर साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कैसर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं ऐसे वाक़यात की और क्यों कर इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है? डेफिनेटली उसमें सख्त कवानीन का होना अपनी जगह पे है। आगे जिस तरह ये हालिया वाक़या हुआ है, वो कहते हैं जनाब ये जो एक अबद ली शायद उसका वो पिछले सालों में भी 2, 4 या 10 साल पहले भी उसने एक माँ और बेटी का रेप किया था। उसके बाद वो दबाव शबाव डाल के प्रेशराइज करके वो मतलब छूट गया है। तो उस वक्त ही मैं समझता हूँ अगर इसको कुछ सजा अगर कानून था सख्त तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती, ये ना छूटता। कि अगर वो लोग वो केस की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं थे तो रियासत मतलब उसकी पैरवी कर दी और उसके जुर्म की उसको सजा दी जाती, तो शायद डेफिनेटली ये काम ना होता।
अच्छा कैसर साहब, ये मुझे बता दीजिए कि इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक इंतहाई महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता है, ना सिर्फ यहाँ मौजूद मुसलमानों के लिए जिनके लिए ये मुल्क कायम किया गया, बल्कि साथ साथ उन तमाम तर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो अक़लियतों में शुमार किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि दीगर ममालिक की निस्बत यहाँ पर अक़लियतें ज़्यादा महफूज हैं, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता है। लेकिन इस तरह के वाक़यात जब सरेआम होने लगें, कोई गली मोहल्ला सड़क इलाका इन वाक़यात से महफूज हमें नज़र ना आए, तो क्या ये परसेप्शन जो कायम किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क बन चुका है, आपको लगता है कि ये ठीक है, पाकिस्तान वाकई इस वक्त गैर महफूज मुल्क हो रहा है? बेसिकली तो परसेप्शन तो डेफिनेटली पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी है कि जनाब इसमें माइनॉरिटीज जो हैं और दूसरे लोग जो हैं उनके हुकूक का ख्याल रखा जाता है। आपने कानून की बात की कैसर साहब, के कानून तो हमारे यहाँ मौजूद हैं और ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिस तरह आपने रेफरेंस दिया कि एक दौर वो भी था कि जब जनरल ज़िया के दौर में ऐसे वाक़े के बाद उसको सरेआम लटका दिया गया। अब भी ये कानून मौजूद हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म भी हमें ऐसी ही बात करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या वजूहात हैं कि अमरीका और यूरोप में भी इतने सख्त कवानीन ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात कम रिपोर्ट होते हैं, जबकि पाकिस्तान में उससे ज़्यादा सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात आए रोज़ सामने आ रहे होते हैं और कई तो ऐसे भी हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। तो क्या आपको लगता है, क्या इस वक्त सुकम मौजूद है कवानीन में, या इन कवानीन पर अमल ना होने की वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये रेप के केसेस, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, आगे उसमें चाइल्ड हैरेसमेंट है, ये केसेस अब जो रिपोर्ट हो रहे हैं और जो रिपोर्ट नहीं हो रहे उनकी तादाद शायद इनसे डबल ट्रिपल होगी। और इसके ऊपर मैं जो समझता हूँ कि लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और कुछ लोग जो है बेचारे वो तो मतलब बिल्कुल भी मतलब सामने आने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ जनाब हम जाएंगे फोरम पे और एक तो इज्जत जो मतलब थोड़ी बहुत बच गई है वो फोरम पे जाके उसकी धज्जियां बखेरी जाएंगी या वो महफूज नहीं रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह अभी वो कानून की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई कानून बना लेना, आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर पुलिस मतलब को करने पे आए तो डेफिनेटली सब कुछ कर सकती है। जिस तरह 3-4 दिनों में इसको ढूंढ लिए और आगे फिर जाके इसको मुकर्रर वाकई अगर सजा देते हैं तो डेफिनेटली ये एक एग्जाम्पल सेट की जा सकती है। मतलब आप भी जानती हैं कि जनरल ज़िया के दौर की बात है कि मुगलपुरा में एक बच्ची का कोई रेप हुआ तो विद इन नो टाइम उन्होंने उसको पकड़ के और वो सजा दी, को फांसी दी और उस वक्त फिर ये वाकयात रुक गए। तो वही मुल्क था, आगे मुल्क चलाने वाला कोई और था तो डेफिनेटली वो डिक्टेटर था, लेकिन उसने चीज़ों को मतलब आइडेंटिफाई किया और लोगों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके गए तो वो काम हो गया। अब जब ये जमहूरियतें आ जाती हैं दरमियान में तो फिर जनाब केसेस फिर लटकते हैं आगे पे। मैं मतलब ज़ाती एक दो वाकयात ऐसे हुए हैं जनाब, उसमें मेरे घर का वाकया है। वो पिछले 8 सितंबर का कुछ 6 लोग घर में घुसे हैं और गन पॉइंट पे उन्होंने मतलब डकैती की है और इतने ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ कि वेल अवेयर्ड होने के बावजूद वो एफआईआर ही नहीं काट रहे थे जनाब। ये हम अगर काटेंगे तो ये डकैती, उन्होंने घर में को किया। तो ये तो वाकयात मिस ये तो तभी रुकेंगे जब कोई एक पावरफुल लॉ आएगा और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो बगैर इम्प्लीमेंटेशन के कानून बनाते चले जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। आपने सोसाइटी की हमारे बात की कि चूंकि यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और इतना बाशऊर जो तबका है वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है जिसकी वजह से वाक़यात में इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या एक यही वजह महज हो सकती है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं अपने फोर फादर्स के दौर को अगर हम देख लें, दादा परदादा के दौर को देख लें, तो उस वक्त इतने वाक़यात नहीं रिपोर्ट होते थे। गो के उस वक्त लिटरेसी रेट इतना नहीं था जितना अब सामने आ चुका है और तालीम याफ्ता लोग इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें माशरे में वो सोच नज़र नहीं आती जो उस वक्त के लोगों में थी और सोच मुसलसल जवाल पजीरी का शिकार नज़र आ रही है। इतनी जहनी आलूदगी जो बढ़ रही है, इसके क्या रीजंस हैं? देखिए उसमें इंटरनेट के ऊपर अगर आप देखें तो जो डाटा वगैरह को शेयर किया जाता है उसमें देखें ये जो इंटरनेट ब्राउजिंग जो है वो सेफ होनी चाहिए। अब पाकिस्तान जो है जो पोर्न साइट्स जो है उसको खोलने खिलाने में, डाउनलोडिंग में शायद पहले दूसरे नंबर पे जा रहा है। तो इसके ऊपर भी ये अब हुकूमत को सेफ ब्राउजिंग के हवाले से को होना चाहिए कि जनाब अगर कोई खोलता है तो उसको फिर नहीं वो खुलनी चाहिए इस तरह की साइट। ये ज़ाहिर है कि
بے رفی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے پھیلنے کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جناب یہ اگر بچہ یا بچی اس کو آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یا اس کو کوئی مطلب ایک سیل فون دے رہے ہیں اینڈرائڈ، تو اس کے اوپر بھی مطلب کوئی اس کو ساتھ گھر سے کوئی تربیت اس کی ہونی چاہیے. جب لوگوں کو تربیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں سب سے بڑی وجہ پھر یہ ہے کہ جب جن لوگوں کو بے روزگار ہیں وہ چور چکے بنتے ہیں معاشرے میں جا کے، پھر جس کو نہیں کوئی روزگار ملتا پھر وہ بسیں لوٹتے ہیں، وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. اگر ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں، اگر وہاں پہ یہ واقعات ہو بھی نہیں ہوں گے تو انٹینسٹی جو ہے اس میں بروٹیلٹی جو ہے وہ پاکستان میں اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں میں مر رہا ہوں تو میں اگلے کو بھی ماروں، جس طرح سے بھی ماروں اور جیسے بھی ماروں. ٹھیک. اچھا آخری سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ان کو سر عام لٹکا دینا چاہیے یا ان کے لیے ایک اور نیا قانون متعارف کروانے کی پیشکش کی جا رہی ہے جس پر یقیناً اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ جو سخت سے سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب تک کے قوانین تو لوگوں کو ڈرا نہیں سکے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے، ان کو دور رکھنے کے لیے، بلکہ ان کو مزید شہ ملتی ہے کیونکہ شاید اس وقت پاکستان میں قانون اتنا کمزور ہے کہ کسی قسم کا اس کا ہمیں جو ہے وہ عمل دخل نظر نہیں آتا. تو کیا نئے قوانین لوگوں کو کسی قسم کے خوف میں مبتلا کر سکیں گے، یا یہ نئے قوانین اتنے سخت ہوں گے کہ لوگ اس کے خوف سے ایسے واقعات میں ملوث نہ ہوں، ایسا اور کوئی کیس سامنے نہ آئے؟ بالخصوص اگر ہم معصوم کم سن بچوں کی بات کریں تو ایسے واقعات کی بیخ کنی ہو سکے گی. یہ جو جزا اور سزا کا عمل جو ہے اور امپلیمنٹنگ جو ہے جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں پھر جرم ظاہر وہ بڑھنے ہیں، پھلنے پھولنے بھی ہیں، لوگ کرتے ہیں جرم کر کے چھوٹ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ جناب ریاست مدینہ، تو اگر ہم واقعی اور ریاست مدینہ کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اپنے ورڈ سے لے کے آگے پھر اس کو ٹرانسلیشن کریں ٹورڈز دا امپلیمنٹیشن اور کوئی کنکریٹ میجر لیں، تو پھر تو ریاست مدینہ کچھ اور ہی کہتی ہے. مطلب اس میں جو سلو و ضوابط ہے ایک طرف، پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں جناب اگر ہم یہ موت کا قانون رکھ دیں گے تو پھر شاید اب بیرونی ملک سے ہمیں پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے. تو پھر لاس مطلب پابندیوں کا ہو یا پھر انسانی جانوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی عزتوں کا، پھر ایگزامپل تو سیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو سخت اور ہارڈ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں لینے چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے قیصر اقبال، سماجی تنظیم چلا رہے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب لاہور میں، اور وہاں پر ایسے واقعات جس طرح سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور جو واقعات رپورٹ نہیں بھی ہو رہے ان کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کو بار بار آگاہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے اور ادارے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں ناکام ہیں، لہٰذا ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ مزید بھی گفتگو کریں گے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کہ پاکستان میں رواں سال 76 خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی زندگیاں بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں. بیشتر قوانین حالیہ حکومت نے ان کے لیے متعارف کروایا، ان کو ملازمتوں کی یقین دہانی کروائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اب بھی نہ صرف یہ کہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بلکہ پاکستان میں خود کو غیر محفوظ بھی تصور کرتے ہیں. کچھ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. Vosa kya hai? Guys, I'll let you know about Vosa. Vosa is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys are able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. Vosa TV ہے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ، آپ کے اسمارٹ فون پر، آپ کی اسمارٹ ڈیوائس پر اور دفتر میں آپ کے لیپ ٹاپ پر. تعلیم، صحت اور کاروبار، ساؤتھ ایشینز کسی سے کم نہیں. ہم بتائیں گے ان کی ترقی کا راز. دیسی کیسے بنے پردیسی، سماجی سرگرمیوں کے احوال ہم پہنچائیں گے دنیا بھر میں. ڈیلس میں دیسی امریکن تعلیمی، صحت اور سماجی سرگرمیوں میں اپنی ایک مثال ہیں. عید ہو یا دیوالی، کرسمس ہو یا ہولا محلہ، یہ سارے تہوار آپ دیکھ سکیں گے ایک ہی ٹی وی چینل پر، ووسا ٹی وی. کینیڈا میں ساؤتھ ایشینز کی زندگی کا طرز عمل، ثقافتی، سوشل، تعلیمی سرگرمیاں،
किसने क्या खोया, क्या पाया, हम रखेंगे आपको बाखबर। हम उजागर करेंगे आयरलैंड में साउथ एशियन कम्युनिटी के मसाइल और बताएंगे तालीमी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों के अहवाल। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, मुआशी और माशरती मसाइल क्या हैं, हम रखेंगे आपको बाखबर। फलकगोश इमारतों, जगमगाती रोशनियों के शहर दुबई से हम आपको रखेंगे बाखबर। लम्हा बालम्हा बदलती हुई आलमी, सियासी और सकाफती सूरत-ए-हाल से। यह है रोशनियों का शहर कराची। कराची का पहिया चलता है तो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलती है। हम बताएंगे यहाँ के सियासी, मुआशरती और सकाफती सरगर्मियों के अहवाल। बाबर फारूक, वोसा टीवी, न्यूयॉर्क। सुलेमान मुश्ताक, वोसा टीवी, न्यू जर्सी। मैं हूँ सारा आमिर विद वोसा टीवी, डैलस, टेक्सास, यूएसए। मैं हूँ अस्मा कौसर, वोसा टीवी, टोरंटो। तालिब चौहान, वोसा टीवी, डबलिन, आयरलैंड। बसीर होता है, वोसा टीवी, काबुल, अफगानिस्तान। राजा असद, वसा टीवी, दुबई। एजाज कायम खानी, वोसा टीवी, कराची, पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ बरोज़ इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ ख्वाजा सराओं की भी ज़िंदगी इस वक्त गैर महफूज तस्वुर की जा रही है पाकिस्तान में, और ख्वाजा सरा भी इस बारे में ख़ासा तशवीश का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि न सिर्फ यहाँ पर कमसिन बच्चों और ख़वातीन के साथ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, बल्कि ख्वाजा सराओं की जो कम्यूनिटी है उनके साथ भी आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा सूबे की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त वहाँ वफाकी हुकूमत की ही जमात की हुकूमत हो रही है, सूबाई हुकूमत, और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल कर रही है, जबकि वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। लिहाजा सूबा अब ये शिकायत नहीं कर सकता कि वफाक किसी तरह की उनकी मुआवनत नहीं कर रहा है ऐसे जराइम की बेखनी के लिए। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ ट्रांसजेंडर इंटरेक्टिव सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिंदिया राना मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है ख्वाजा सराओं का। बहुत शुक्रिया बिंदिया, आपने हमें ज्वाइन किया आज के इस प्रोग्राम में। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ और दीगर ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि गैर महफूज है, जो कि आए रोज़ जिनसी हरासानी का सामना उनको करना पड़ता है, ख्वाजा सराओं को भी कुछ ऐसे ही परेशानियाँ और मुश्किलात हैं। आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान में ऐसे बढ़ते हुए वाक़यात की? देखें, अब बात ये है ना कि जब मतलब कानून वाले जो इदारे हैं, ख़ास तौर में मैं पुलिस की बात करूँगी, जब वो मतलब सियासत पे चलने शुरू हो जाएंगे, इशारों पे चलने शुरू हो जाएंगे, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जब मतलब जब हम लोग मतलब वोट का टाइम आता है तो लोग वोट के लिए आते हैं, वोट कास्ट करें जी, फिर एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, फिर हम उसकी तरफ देखना शुरू होते हैं। जब मतलब गवर्नमेंट के इदारे जब सुस्त रवैये का मतलब शिकार होते हैं, जब मतलब अगर किसी बच्ची का रेप हो, किसी औरत का रेप हो, किसी ख्वाजा सरा का रेप हो, किसी का कत्ल हो जाए, किसी औरत का कत्ल हो जाए, किसी बच्ची का कत्ल हो जाए, जब वो मुजरिम गिरफ्तार होने के बाद जब वो जमानत पे बाहर आते हैं, जब वो केस ही ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको एक मतलब जो उनको शर मिल जाती है, एक उनको सपोर्ट मिल जाती है, उसको देख के दूसरा बंदा भी करने शुरू हो जाता है कि क्या हुआ। अब KPK में 73 ख्वाजा सरा, 70 और 3 ख्वाजा सरा ओनली रिकॉर्ड के मतलब ये किसी मुल्क में इस तरह हुआ कि एक ही कम्युनिटी के और एक सूबे के अंदर वहाँ पे हुआ। चुनाचे वो तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट तो मतलब वहाँ पे KPK में मतलब गवर्नमेंट तो वफाक की है, तो वहाँ पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। वही लहर दूसरे सूबों में देखने के लिए आती है कि भूरी नाम का ख्वाजा सरा अगर अगवा हुआ तो उसको 2 महीने हो गए, FIR दर्ज हुए, कोर्ट के चक्कर काटते हुए हमें महीना हो गया, मगर रिमांड पे रिमांड उनको जेल भेज दिया जाए। कुछ उनके चेहरे पे ज़रा डर और खौफ ही नहीं है कि उन लोगों ने किसी इंसान को अगवा किया है। अब उसका ना मरे का पता है ना जिए का पता है। ज़ाहिर है जो वर्सा हैं, जो उनके अपने हैं, प्यारे हैं, वो तो दिन रात मतलब बेचैन लगे पड़े हैं। जब अगर कहते हैं जी एक औरत है, क्या उसको मतलब
کوئی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ اس راستے سے نہیں جانا, آپ اس راستے سے جانا. اگر اچانک میری گاڑی خراب ہو جائے اور میرے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے, جب مطلب خوبصورتی اگر اللہ نے دی ہوئی ہے, کیا اگر کسی میں خوبصورتی زیادہ ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا تشدد کیا جائے؟ یہ ایک مافیا ہے جس کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو قانون میں شپ دی ہے نا معافی کی, راضی نامے کی, ارے بھائی ہم کہتے ہیں کہ جب جرم ثابت ہو جائے اس میں آپ معافی نامے کی شپ کو ہٹا دیں, پھر اس کو سزا دیں. آپ پھانسی کا مطلب لائیں نا کہ اس کو پھانسی دیں, سرعام پھانسی دیں, تاکہ یہ چیز کم ہو سکے. آج ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں, آج ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں, آج ہماری مائیں محفوظ نہیں. آج خواجہ سرا کمیونٹی, خاص طور سے میں خواجہ سراؤں کی بات یہ اس لیے بار بار کہتی ہوں, وہ لوگ جن کا کوئی اللہ کے سوا آسرا نہیں, جن کا جابس نہیں ہے, جن کے پاس کام نہیں ہے, جن کے پاس ہیلتھ کی سہولیات نہیں, جن کے پاس تعلیم کی سہولیات نہیں, جن کو اسکل نہیں سکھائے گی سوائے بیکنگ کے, ناچ گانے کے, ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ارے بھائی آپ کتنا مارو گے ایک انسان, کتنا مارو گے؟ پھر ہم لوگ مختلف ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ہمیں 2 کھڑکیاں نظر آتی ہیں, ہم جہاں بھی جاتے ہیں 2 احساس کمتری تو وہیں سے شکار ہو جاتی, انسانی حقوق تو ہمارے وہیں سے پامال ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. 2018 میں قانون سازی کا بل پاس ہو گیا, سینٹ سے پاس ہوا, نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا, صدر پاکستان نے سائن بھی کر لیا. کیا اس پہ کیا عمل درآمد ہوا؟ اعلانات تو بہت سارے ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا تھا کہ خواجہ سراؤں کو 5% کوٹا دیا جائے گا. کتنے خواجہ سرا جاب پہ لگے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, تو دوسری ہم پولیس کی بات کریں کہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ آئی جی سندھ نے اعلان کیا تھا کہ خواجہ سراؤں کو پولیس میں جاب دی جائے گی. کوئی نہیں ہے. ابھی 2018 کے میں الیکشن لڑنے کے لیے فارم لیا تو وہاں فارم پہ عورت اور مرد کا تو تھا, خواجہ سرا کا تھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ, اگر آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے تو بھائی آئی ڈی کارڈ میں آپ نے ایکس ڈال دیا, ایکس وراثت میں کیا حصہ دلائے گا؟ پہلے تو وہ ہوتا تھا نا کہ 3 جنسیں ہوتی تھی, مرد خواجہ سرا, عورت خواجہ سرا, کنسا خواجہ سرا. اگر ہم لوگ عورت خواجہ سرا لکھوا لیں تو ہمیں وراثت میں حصہ کیا ملے گا؟ اگر مرد خواجہ سرا لکھواتے پھر تو برابر میں. چلو اگر عورت کا اگر کارڈ بنا اس کو تو چلو ماں باپ کی جائیداد سے کچھ حصہ مل جائے گا, میاں سے مل جائے گا, مطلب اس کو بیٹوں سے مل جائے گا. خواجہ سرا کا تو مطلب کوئی پرسان حال نہیں. پھر یہ کہ ہم جب حیران ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے, جب ہماری ایک روح کانپ جاتی ہے نا, روح ہماری کانپ جاتی ہے. جب ہم لوگ ٹی وی چینل کے آگے بیٹھتے ہیں ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ ہے یہ بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو جلا کے کچرے کے ڈھیر سے ملی, یہ بچے کے ساتھ اس طرح ہوا. یہ ایک, میں بولتی ہوں کہ مطلب ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ایک عورت کا ریپ کیا جاتا ہے اس کے بچوں کے سامنے. کیا اس کے بچوں سے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی جب وہ عورت بلا پائے گی؟ ہم حادثہ ہونے کے بعد تو میدان میں آ جاتے ہیں, حادثہ ہونے کے بعد تو بیانات دے دیتے ہیں. اب جی اس صاحب نے, پولیس افسر نے معافی مانگ لی, مگر کورٹ سے نکلنے کے بعد جو ان کے اشارے تھے نا, یوں 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 کر کے اشارے, جو اس کا مسکرانے کا طریقہ تھا, میں بولتی ہوں کہ اس کو شرم آنی چاہیے. ہاں, تو ایسی جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا, میں بولتی ہوں کہ پولیس افسران, سندھ پولیس میں بہت سارے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ افسران آ گئے ہیں جو مطلب اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, مگر کچھ ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں, ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پولیس, جب ہم ہر محکمے کی سپورٹ ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں پولیس کو بھی سپورٹ کیا جائے, ان کے فیول کے لیے, ان کی گاڑیوں کی خستہ حالت دیکھیں کہ مجرموں کے پاس کیسی کیسی گاڑیاں اور ہماری جو پولیس کے پاس ہے خستہ حال, مطلب پولیس وین خستہ حال, برے حال. تو اس طرح کی, تو اس چیز پہ بھی غور ہونا چاہیے. کوئی ایک بجٹنگ پولیس والوں کو بھی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنی سیلری سے, جب اس کو پتہ ہے مجھے جیب سے پیسے لگانے, آئے دن اگر کورٹ میں مجرم لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی جیب سے, مطلب فیول کے پیسے نہیں ہوتے, ہم اپنی جیب سے لگاتے. تو اس چیز پہ بھی میں آئی جی سندھ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس چیز پہ بھی غور کریں, اور سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی تو اس چیز پہ غور کریں. باقی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ مطلب آگے سے مطلب سارے مل کے کام کرنا شروع ہو جائے نا, مگر یہ سیاست کھیلنا چھوڑ دیں کہ وہ اس کو برا کہہ رہا ہے, اس کو برا کہہ رہا ہے. جب ہم آپس میں, جب ہم لوگ ایکٹیوسٹ, جب کام کرنے والے لوگ, اداروں والے لوگ, جب ہم لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں ٹی وی اسکرین کے سامنے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو کس طرح کی لینگویج استعمال کریں, شاید ایک عام چوراہے پہ خواجہ سرا بھی وہ لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ استعمال نہیں کرتا.
अच्छा, हम ये देखते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे ही वाक़यात जब रोनुमा होते हैं तो यकीनन हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाती है, एहतजाज हो रहा होता है और इस तरह के वाक़यात की यकीनन मज़म्मत की जा रही होती है। लेकिन महज कुछ वक्त के लिए ये तमाम तर चीज़ें देखी जाती हैं और फिर सब कुछ यकसा फरामोश करके अपनी जो रूटीन की लाइफ होती है उसमें हर कोई मसरूफ़ हो जाता है और एक नए वाक़े का इंतज़ार करता है कि जब कोई नया वाक़या रोनुमा हो तो उस पर इसी तरह का एहतजाज किया जाए। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इस वक्त हम देखते हैं कि मोटरवे सानहे के बाद और कराची में नन्नी मरवा के कत्ल के बाद तकरीबन न सिर्फ ये कि सियासी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया बल्कि तमाम तर समाजी और सिविल सोसाइटी के लोग भी हमें मुख्तलिफ मकामात पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए नजर आए। लेकिन आप क्या समझती हैं कि एहतजाज के बावजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाते हैं? इस तरह के सिलसिले, ऐसे वाक़यात नहीं रोके जा सकते? ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता? मुल्ज़िमान आज़ाद हो जाते हैं? क्या क़वानीन में आपको इस वक्त खामियां नज़र आती हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? देखें जी, इसमें एक तो मतलब सीधी सीधी बात है कि मतलब गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए ना। गवर्नमेंट इतने सख्त कानून कर ले तो वो दोबारा उनकी जरूरत नहीं हो सकती। अगर मतलब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा इदारे वालों का काम, या एक्टिविस्ट का काम, या आवाम तो रोडों पे निकलती है, जब तकलीफ होती तो निकलती है, तो उसके बाद तो बयानात भी शुरू हो जाते हैं, सब कुछ शुरू हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको बाद में देखे कि इस तरह के वाक़यात नहीं है। इस तरह के वाक़यात क्या होते हैं कि हम एकदम सामने आते हैं और एकदम जब मतलब उन जख्मों पे मरहम रख ली जाती है, जिनके साथ तशद्दुद हुआ होता है उनके घरों पे चला जाता है बयानबाजी से, वक्ती तौर के लिए उसके ज़ख्मों पे तो वो मरहम अल्फाज दे देते हैं, मगर जिसके साथ ज़्यादती होती है उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ क्यों नहीं मिलता? कि पेशी पे पेशी। तो और दूसरी बात है कि वो कानून सख्त होना चाहिए। अब तो एक उम्मीद जाग गई है कि इमरान खान ने जैसे कहा है कि उनको मतलब नामर्द बनाया जाए और फांसी की दिए जाए। तो विरासत मदीना की अगर हम बात करते हैं तो कुरान मजीद में मतलब वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि मतलब किस जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए। तो आप मतलब देख लें ना, आप सऊदी अरब को देख लें, दूसरे मुल्कों को देख लें, जब वहाँ सरेआम फांसी दी जाती है, सरेआम गर्दन काटी जाती है, तो दोबारा इस तरह के वाक़यात नहीं होते। जहाँ पे मतलब हम लोग कई जगह जाते हैं जहाँ पे कोई तशद्दुद होता है, ये होता है, तो हम लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी 100 लोगों की कॉलें आती हैं, जो मतलब वो मतलब भारी भरकम लोगों की कॉलें आती हैं, कईयों के मतलब मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ होता है। अब मैं किसका नाम लूँ? तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना कि जब इलेक्शन होते हैं तो सियासतदान मतलब वोट लेने के लिए ये नहीं सोचते कि वो वोट मांगने किस स्टेक होल्डर के पास जा रहे हैं, अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं। जब वहाँ पे कोई बुरा लोग है, आप उस टाइम उसको भी साथ खड़ा कर देते हैं तो उसको शर्म मिल जाती है। तो ये तो मतलब मैं तो समझती हूँ कि मतलब ये सिर्फ मतलब वफाक का काम नहीं, जितने सूबे उन सबको एक्टिव होना पड़ेगा, हम सबको एक मेज़ पे बैठना पड़ेगा। मगर एक दूसरे को बुरा भला बोलने से, चीखने से, चिल्लाने से तो मसले का हल कभी नहीं ले। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर यकीनन अब भी तीसरी जिन्स यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं उनको तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा होता है और शायद एक यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो किसी बाइज़्ज़त मकाम पर हमें नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन ये सोच पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त ख़त्म होने के बजाय बढ़ रही है और यही नहीं बल्कि इस सोच के साथ साथ जो दो असनाफ मौजूद हैं, जो सिन्फ़ नाजुक मौजूद है, वो मर्दों के इस माशरे में अब मज़ीद गैर महफूज हो गई है। तो आप क्या समझती हैं कि जहाँ ख्वाजा सरा भी महफूज नहीं है, बच्चे भी महफूज नहीं हैं, ख़वातीन भी महफूज नहीं है, ये माशरे की सोच किस तरफ जा रही है? ये क्यों ज़वाल पजीरी का मुसलसल शिकार हो रही है? देखें बात ये है ना, तो मतलब औरत को तो मतलब जो घर में है तो वो मतलब समझ लो जो औरतें पढ़ी लिखी हैं वो जॉब करती हैं, वो तो उनको तो पता है कि हमारे राइट्स क्या। एक आम औरत घर में उसको यही समझाया जाता है कि तुमने बच्चे पालने हैं, घर की सफाई करनी है, मियाँ की नौकर ताबेदारी करनी है। तो हर माँ को अपने मतलब बच्चों को समझाना पड़ेगा, हमारी यंग जनरेशन जो यूथ है हर माँ को समझाना पड़ेगा कि एक औरत का मर्तबा क्या होता है।
اور ایک عزت کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے بیٹھ کے ایک سیمینار کر لیں. جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, آپ کچی آبادی میں چلے جائیں نا, وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا, سریعام مطلب الٹے سیدھے حرکتیں, منشیات اور یہ چیزیں. تو ہمیں نچلے طبقے سے وہاں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. نچلے طبقے کی جو عورت ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اس کو رائٹس بتانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ کے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں مطلب ہم جمہوریہ پاکستان ہیں, آپ دیکھیں نا بھٹے شراب کے کھلے ہوتے ہیں, وہاں پہ چلو بھئی جو مطلب کرسچن کمیونٹی ہے, جو ہندو کمیونٹی ہے, ان کے پاس ایک پرمٹ ہوتا ہے, وہ لوگ لیتے ہیں. تو آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں نا کہ دوسروں کی لائن کتنی لگی ہوتی ہے, پرمٹ کے بغیر والوں کی لائن کتنی لگی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو مطلب بند ہونی چاہیے نا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک مطلب دائرہ کار ہوتا ہے. جب حد سے زیادہ ظلم کراس کر جائے, جب آپ دھکم دھکی میں آپ کسی بھی کمیونٹی کو پیچھے دھکیلیں گے نا, وہی چیز آگے آ جائے گی. اور ایسی کیا کام ہے جو ایک عورت نہیں کر سکتی, ایسا کیا کام ہے جو خواجہ سرا نہیں کر سکتا. تو بس میں تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خاص طور پہ میں ان مرد حضرات سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ایک ماں نے پرورش دی ہے. آپ نے بھی آپ مطلب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو میرے گھر میں ماں ہے, بہن ہے, صرف وہ بس میری ماں اور بہن ہے. آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی آپ کی ماں بہنیں ہیں. آپ ان کی بھی عزت کرنا سیکھیں. تو آپ جو کچھ آپ کسی کو دیں گے وہی آپ کو ریٹرن ملے گا. تو میری استاد تھی, وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ آسمان کا تھوکا وہ منہ پہ آتا ہے. تو میں تو لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ آسمان کی طرف نہ کریں. آپ سر جھکانے میں, عزت کرنے میں ایک دوسرے کا فائدہ ہے. اور آج کل مطلب لوگ ڈرتے ہیں, لوگ مطلب جو ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے مطلب سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر مطلب جاری میں آپ کو چھوڑ دوں یا آپ کو چھوڑ. کیوں بھائی, یہ جمہوریہ پاکستان یا سب کو آزادی ہو, مجھے کوئی کیوں بولے کہ میں اس روڈ پہ نہیں جاؤں تو میں اس روڈ پہ جاؤں, یہاں مجھے جانا چاہیے یہاں نہیں جانا چاہیے. جہاں میرا دل چاہے گا میں جاؤں گی, جہاں میرا دل چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گی. اب تو یہاں پہ تو محفوظ, ہم تو مطلب ایک عورت تو قبر میں محفوظ نہیں ہے نا, قبریں کھود کے وہاں سے کیا جا رہا ہے. خدا را اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے, جو ایسے چند میں بولتی گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو اس طرح کے مجرم ہیں, ان کو سزا دی جائے تاکہ ہمارے پیارے پاکستان کا نام بدنام نہ ہو. ہمارا ملک کو اللہ نے ہر نعمت سے مال و مال کیا ہوا ہے. یہاں ہر زبان بولنے والے بھائی چارے سے رہتے ہیں. تو خدارہ ایسے لوگوں کو سریعام پھانسی کی سزا دینی چاہیے. جو بچیوں کے ریپ کرتے ہیں, جو ماں بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, جو عزتوں کے لٹیرے ہیں, جو قاتل ہیں, چاہے وہ خواجہ سرا ہو چاہے کسی کے بھی قاتل ہو, ان کو سریعام پھانسی دی جائے تاکہ لوگ عبرت کریں, آئندہ ایسا کام نہ ہو. بہت شکریہ. بندیا رانا ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے بات چیت کی کہ کیوں کر ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ سال کی نسبت رواں سال 14% ایسے واقعات بڑھے ہیں اور ان کی روک تھام یقینی نہیں بنائی جا سکی ہے. یقیناً اس وقت حکومت وقت پہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہ صرف موجودہ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے ان واقعات میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, بلکہ اگر قوانین میں کسی قسم کی کوئی خامیاں یا کمی موجود ہے تو اس کو بھی دور کر کے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.